We are from group 9 and we have our and I will presentation about I will present about teaching speaking sharing strategy and Please, can I ask you, kelompok 9 ini yang kamu buat itu systematic review kan? Udah buat systematic review-nya? sudah. Boleh saya lihat siapa yang punya filenya? Langsung ikut saja. Hah? Ikut saja. Kirim ke Jafri ke saya. I need to check karena ini topik yang baru, saya minta kelompok ini ya untuk handle. Karena sebelum-sebelumnya itu belum ada shadowing strategi baik di kelas sebelah ataupun kelas sebelumnya. Itu pertanyaan dan saya perlu melihat itu dulu sebelum kalian menjelaskan. Jika systematic review belum sesuai dengan aturan yang harusnya saya sudah tentukan, nanti saya arahkan kamu bukan systematic review saja yang kamu lakukan. You don't need to write it down systematic review itu, tapi you only write it down the it can be say the overview and the summarize of the materials that you have. Like teaching speaking shadowing strategy. Apa itu teaching speaking shadowing? Overview seperti apa? Teorinya siapakah? Best practice-nya, terus instruksi apa contohnya mungkin yang kamu temukan, and the last one will be the conclusion and is a part of references-nya. Jika seperti itu belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk seperti itu. Oke, sudah dikirim ya? Yes. Okay. Can we continue? But before that, please introduce the member of your team. Okay, and we have our member Mina Febrianti, you director, Siapa? Kamu? Mina Febrianti, Okay. and Adinda Lutfia Ashari, Sahra Ramadhani, Sofiana Sakib, and Fadlian. Okay, to shorten of time, I will explain what is shadowing. Shadowing is a language learning technique that involves repeating an audio or video recording immediately after hearing it. It is an effective way to improve listening and speaking skills, as it helps develop listening, comprehension, pronunciation, intonation, and vocabulary. Shadowing can be done with or without pausing, and it is recommended to start with a speaker you like or whose voice you find the client. And you can ask foreign resources for shadowing, such as podcast, audiobook, Netflix, YouTube video, or even radio show. I think that's all for me. The next material about the steps of shadowing technique will explained by Adinda Lutfia. Thank you, moderator, for the chance. So, as you guys can see in the screen, the steps to make text class using shadowing technique. And the first one is prepare an English audio podcast, video, or movie. This content should serve as the material for practicing the shadowing technique.
which involves mimicking the speech of native English speaker to improve your own language skills. And then the second one is pause after the native speaker. Speak 2 sentences or about 30 seconds. This can help you to master or understand what the speaker is saying. And then the third one is prepare or recording turn it on, record your voice as you mimic the native speaker. Speak closely and formally, imitating their intonation, right, emphasizing and pronunciation as closely as possible. The next one is repeat what the native speaker says in a loud voice as if speaking formally, following the intonation, writing, emphasizing, and pronunciation. This activity is designed to help you sound more like a native speaker by imitating and internalizing these linguistic elements. And then the next, pause the audio and listen to the recording yourself. Do self-assessment. When listening to your recording again, pay attention to whether your speech differs from the example provided. And then the last one is the do the shadowing method regularly every day for maximum results. By doing it daily, we can develop our speaking skills in terms of pronunciation and accent. I think that's all from me. I will back to the moderator. Okay, thank you, Ida Lupiasari. The next material, what is benefit of shadowing, will be explained by Sarah. Thank you for the moderator. I will explain about benefits of shadowing. The first is improving pronunciation skills. Shadowing can help students develop their pronunciation skills by focusing on the sounds and intonation of the language. And the second is enhancing listening comprehension. By listening to a native speaker and attempting to mimic their pronunciation, students can improve their listening comprehension skills. And the third is boosting confidence. Shadowing can help students feel more confident when speaking English as they become more familiar with the sounds and structure of the language. And the next is providing a new learning method. Shadowing offers a different approach to learning English, which can help students who may be struggling with traditional teaching methods. And the last is promoting active learning. Shadowing encourages students to actively engage with the language rather than passively listening to a lecture or reading text. I think that's all for me. I will give back to the moderator. Okay, thank you, Sarah Ramadhani. The next material about example of shadowing. And we have two examples, and the first example explained by Patria. You have to never count, never be wrong. Okay, thanks for the challenge, moderator. So I will explain about the example about shadowing. So let's say you are learning Spanish, you listen to a recording of a native speaker having a conversation. As you listen, you repeat what they say out loud, trying to match their tone, rhythm, and pronunciation as closely as possible. This helps you internalize the language patterns and improve your speaking skills. And next, we have video. Hey guys, can you see the video? You have to never count, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of This young man says thank you, and it turns out in fact that not only you are doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself
with the first example, strategies. Now we want to practice use use the audio. We want to practice about shadowing strategies by the audio, and I want to practice now, and you can follow me if you want. Don't say like that. You have to order and request that your friend should do with you. So don't say that you can follow me if you want. You will order them. Okay. So let's start it. How to improve your English. Okay. Wait. Okay, let's just follow me. Let's start the audio. How to improve your English. Hi everyone. Let's talk about practicing English when you're not in an English-speaking country. It's a fun challenge, and I've found some great ways to make it work. First, I changed my phone's language to English. It was tricky at first, but it really helps. Then, movies and music became my teachers. Watching films in English and singing along to English songs improved my understanding and pronunciation. Also, the internet is a fantastic resource. There are so many YouTube channels and podcasts that make learning enjoyable and convenient. But the best practice? Speaking English every day, even if it's just talking to myself. It sounds funny, but it's effective. So, my tip for you, make English a part of your daily life. Use it, enjoy it, and don't worry about making mistakes. Every step forward is progress. Keep at it, and English will become not just a language you learn, but a language you live. I think that's all for me. Can you repeat? Trying to let your friends join with you. Let your friends join with you. So ask the people and You guys, I need to record it. I'm doing my research on it. So I need to record you guys to follow your friend's instruction. It's all about shadowing. How do shadowing can improve English speaking actually? So that was one of my research that I'm doing now. okay, Is that okay? Okay, that's you. Yeah. okay, so maybe we start now. How to improve your English. Hi everyone. Let's talk about practicing English when you're not in an English-speaking country. It's a fun challenge, and I've found some great ways to make it work. First, I changed my phone's language to English. It was tricky at first, but it really helps. Then, movies and music became my teachers. Watching films in English and singing along to English songs improved my understanding and pronunciation. Also, the internet is a fantastic resource. There are so many YouTube channels and podcasts that make learning enjoyable and convenient. But the best practice? Speaking English every day, even if it's just talking to myself. It sounds funny, but it's effective. So, my tip for you, make English a part of your daily life. Use it, enjoy it, and don't worry about making mistakes. Every step forward is progress. Keep at it, and English will become not just a language you learn, but a language you live. Okay, thank you for doing the follow the audio. I give it back to Okay, thank you, Sophia. The time is question or comment? You show us the slide.
Have you ever listened apa itu shadowing sebelumnya? Or is that something new for you? If that is something new, would you mind to ask your friend apa yang mereka temukan? Karena biasanya kelompok ini yang menguasai, mereka yang mempelajari teknik ini atau strategi ini. Maybe you have a question about speaking by shadowing. Karena shadowing ini bukan hanya bisa digunakan oleh pengajar atau guru ya. Kita pribadi, we can do it. Saya pribadi always do like that, shadowing. Did my mom say, you're, kadang, are you okay? Kamu kenapa bicara sendiri? Yeah. Or my sister, temanmu ada di luar, kamu jaga diri lah. Oh, ada kamu, stop doing it. Okay? I always do the same thing. What about you? If you want to ask a question, please. Okay. Yeah. Ahmad Fauzi. Okay, so Mau tahu sih nomor berapa nomornya? oh, 2019. So thank you for the shares. And my question is okay. Thank you. So my question is how can we objectively accurately jadi bagaimana caranya kita menilai kalau kalau siswa yang kita ajar teknik shadowing itu menerapkannya itu dengan benar atau apa ya sejalan dengan yang dijelaskan tadi. Terima kasih. How do you evaluate? How do you monitor and evaluate your student? Bahwa ternyata konsumsinya itu cocok atau sesuai dengan apa yang diberikan. Okay, next question. Control the next question. Yes. Okay, thanks. Okay, thank you for the chance. Nomor berapa? 30 itu Christina. Kalau dulu dosen speakingnya saya itu yang di cover bukan nama tapi nomor urut. Jadi kalau beliau 1, 2, 3, 4 kita terlambat present sudah lupa kita lama satu meeting itu. Belum tentu minggu depannya moodnya bagus sama kita. Kalau moodnya jelek lagi, see you next semester beliau. Hah? 26 Resti Avenger. Belana 30 dan 26. So, you have explained what steps we can use to apply this method in teaching. So, my question is, whether the same steps can be applied to all school levels? Maksudnya kan di Indonesia, misalnya di Indonesia itu kan ada 3 level, yaitu SD, SMP, dan SMA. Apakah step yang sama bisa kita terapkan dalam semua jenjang ini? Atau tidak? Kalau tidak ya. Thank you. Any question, guys? One more and I will run it. Okay. Berapa kamu? Kalau bukan nanti. 6. Okay. Sorry, yang sadar. Yes, ma'am. Ya, kalau kita sadar bagus. I think if you want to encourage your audience to do shadowing, I think maybe you should cut up your audio. So they can follow you. Enggak ya videonya
kalian di speaking shadowing strategy. We heard the audio from podcast or anything. Maybe mungkin ada siswa yang ketika mendengarkan based on audio tidak membaca ataupun tidak ada berdasarkan teks, dan kadang siswa itu misalkan salah mendengar gitu, kayak apa yang disampaikan dari audio beda dengan apa yang dia dengarkan gitu. Jadi menurut pertanyaanku, bagaimana kan menurutku agak tidak efektif. Nah, bagaimana agar hal tersebut, hal yang dialami siswa itu bisa diminimalisir atau bisa diperbaiki agar penggunaan kita speaking shadowing strategy bisa lebih efektif lagi. Thank you. Okay, let's do that. Can you quick your classmates? It's not you, but it's fine, but me myself. I will go to question for Bora. Okay, you start to prepare the answer. Okay, thank you for the time. The first question from Ahmad Fauzi will answer by Fadlia. Okay, thank you, moderator. I will answer the question from Ahmad Fauzi tentang bagaimana cara kita menilai kalau siswa yang kita ajar teknik shadowing bisa mengerjakannya dengan benar atau sejalan dengan yang dijelaskan. Bisa kita lihat dari pronunciation siswa. Ketika siswa melakukan sesuatu atau membaca teks dari narasi speaker, bisa kita lihat dari siswa yang tidak terbata-bata, baik dengan tekniknya atau tentang kritik. Mungkin itu saja yang bisa saya. Apa yang terakhir? Kritik, ya kayak irama atau nada. Masih sedikit bingung kayak. Sedikit bingung ya. Sedikit bingung. Gimana caranya melihat apa yang disampaikan atau pronunciation dari students-nya itu betul atau sesuai dengan yang kami contohkan? Bisa dijawab? Karena yang dijelaskan tadi kayak itu kalau terbata-bata mungkin bisa saja dia gugup. Sebenarnya dia bisa shadowing, cuman karena gugupnya itu seperti terbata-bata. Mungkin kita juga bisa lihat dari caranya menyebutkan sesuatu. Is that correct or not? Atau apakah dia paham dengan artinya? Oke, I'm asking you. Masih ingat bagian dari speaking itu apa aja? No. Bagian dari speaking skill itu apa saja? Komponen dari speaking skill itu apa saja? Pronunciation, lagi? Vocabulary, spelling, apa lagi? Nanti coba cari komponen speaking skill. Google nggak tahu? Coba cari di Google. Saya try to. Kenapa saya tidak melarang gadget di kelas ini ya? Itu tadi. Silakan cari tahu komponen dari speaking skill itu apa? Pronunciation. Ada fluency. The first one is fluency. Confidence and comprehension. Apa lagi? Vocabulary, pronunciation, accuracy, 5 itu. Self fluency. Jadi cara kamu melihat, cara kamu
will be a lecturer. Ya, silakan berpikir bahwa suatu saat nanti kamu akan jadi bukan hanya jadi guru tapi mungkin jadi dosen. Bermimpilah yang tinggi-tinggi karena gratis ya. Iya kan? Mimpi itu gratis kan? Iya. Mimpi yang kira-kira banyak orang bilang bermimpilah yang realistis. Tapi saya pun kadang-kadang bermimpi yang tidak realistis. Kayak ketemu dengan Cak Umum. Ya, oke. Yang pertama itu adalah fluency, right? So you need to check ada indikator yang harus kita siapkan sebelum kita mengevaluasi siswa kita atau mahasiswa kita. Jadi kita membuat evaluasinya itu dari 5 kategori tadi. Fluensinya gimana? Nah, kalau kamu mau ambil yang sudah ada di internet itu ada range-nya atau skalanya. Biasa menggunakan Likert scale. Kalau dia excellent, ya semua bagus. 5 itu fluency. Fluency itu artinya dia tidak terbata-bata lagi, lancar mengucapkan dan membaca semua yang disampaikan sesuai dengan contoh yang kamu berikan. Kemudian masuk ke comprehension ya. Apakah dipahami atau tidak? Jadi bisa saja orang itu lancar berbicara, but the students don't understand what is the teacher is talking about. Iya nggak? Ya. Kadang-kadang misalnya contoh ya, saya lancar menyampaikan materi yang saya bawakan hari itu, but then you don't understand. Itu artinya nggak comprehend. Saya menyampaikan fluent iya, tapi nggak comprehension, tidak komprehensif, tidak dipahami oleh siswa saya atau mahasiswa saya. Oke? Yang ketiga apa? Vocabulary. Misalnya vocabulary yang siswa sampaikan itu, wah ternyata vocabulary-nya dia beyond my expectation. Ya. Contohnya itu apa kata lain kalau happy? I'm happy atau very happy. Apa kata lain dari very happy? Kamu senang sekali, senang sekali. Excellent. Apa? Great exciting. Apa? Excited. Boleh ada lagi yang lain tuh. Saya bisa I'm very happy today. Pernah dengar over the moon? Oh iya pernah. Apa istilahnya itu? Bla 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 over the moon. Nah itu. Jadi kata lain enggak yang bla 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 over the moon itu. Biasa dengar itu? Jadi itu adalah sinonim dari very happy. Oke, ternyata kosakata dia di luar dari ekspektasi saya. Dia bisa memberikan kosakata yang saya jarang dengar. Nah itu bisa jadi. Oke, apalagi yang berikutnya accuracy. Accuracy itu apakah pronunciation-nya bagus, spelling-nya betul, ya, grammar-nya betul. Jadi masuk di situ tadi grammar-nya, accuracy, apa lagi? Spelling-nya, oke. Jadi dia harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui apakah dia betul-betul melakukan shadowing dengan baik. Oke lanjut. Berikutnya. Okay, the next question. Let's get ready. Will answer the ending. Thank you, moderator, for the chance. The question is, apakah step shadowing bisa diterapkan di semua dunia pendidikan? I think yes, depending on the person level of education. If at elementary school level, we use this technique by using video that use subtitles or audio that have a simple or not too difficult words. Vice versa, if we are at a higher level, we would use techniques that are more appropriate to the level of education. Pada jenjang sekolah dasar, kita menggunakan teknik tersebut dengan menggunakan video yang menggunakan subtitle atau audio yang memiliki kata-kata simple atau tidak terlalu sulit, begitu sebaliknya. Jika kita sudah di jenjang yang lebih tinggi, kita akan menggunakan teknik yang lebih sesuai dengan level pendidikan seseorang tersebut. Jadi sesuai dengan kemampuan Okay. How about the rest? Berarti ini disesuaikan sesuai jenjang yang kita tidak sesuai. Jadi pertanyaannya apakah shadowing itu cocok untuk semua level? Bisa saja iya.
konflik aktivitas yang lain baru masuk ke shadowing. Beda kalau university student kamu satu kali dijelaskan paham, apalagi kalau menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tapi saya jarang menjelaskan dalam bahasa Indonesia karena menurut saya bisa kita dalam bahasa Inggris, apalagi semester 4. So come on, try to use your English. Masing-masing speaking dengan sesama kita. Sama lagi kita pakai waktu untuk oke? Okay, next. Okay. Question. The last question from Nur Aziza. The answer by Sofian. Okay, thank you moderator for answering this. So I will answer question from Nur Aziza. Pertanyaannya itu kan menurut Nur Aziza itu kadang teknik shadowing itu tidak efektif untuk Caca karena biasa apa yang didengar di audio kadang beda sama apa yang diucapkan gitu, dan kan biasanya apa yang ada di audio berbeda dengan apa yang kita dengar dan itu membuat teknik shadowing tidak efektif. Nah, bagaimana kalian bisa meminimalisir atau memperbaiki masalah tersebut agar teknik shadowing itu bisa lebih efektif? Nah, menurut kami untuk masalah-masalah seperti itu kan di teknik shadowing itu kita bisa melakukan step by step, bagaimana semakin kita praktis, semakin kita praktis, semakin mengevaluasi itu semakin hari bisa semakin meningkat. Nah, pertama itu untuk teknik shadowing sendiri jika kita ingin terapkan baiknya itu pertama itu memilih audio yang jelas atau sesuai. Maksudnya itu pastikan audio yang Anda pilih itu direkam dengan baik dan tidak terlalu cepat sehingga bisa diikuti dengan baik. Itu maksudnya. Kemudian gunakan juga audio. Kedua itu bisa menggunakan audio yang bisa dimodifikasi. Misalkan contoh tidak semua level kayak SD, SMP, SMA bisa langsung menggunakan audio yang cepat. Jadi ada level-level tertentu misalnya dari lambat dulu, untuk SMP itu pakai lambat dulu. Jadi bisa dimodifikasi audionya agar bisa menggunakan beberapa aplikasi atau situs yang bisa mengatur kecepatan atau tingkat kesulitan audio tersebut. Misalnya agar audio itu bisa sesuai dengan kebutuhan Anda dan itu mempermudah untuk proses shadowing. Kemudian ketiga, berlatih dengan beragam sumber audio. Nah, maksudnya itu coba selain dari audio kita itu bisa berlatih dengan berbagai sumber. Misalnya dari podcast seperti tadi yang dijelaskan di definitionnya, bisa ambil referensi dari YouTube, bisa dari acara radio dan sebagainya. Itu dapat membantu beradaptasi dengan beragam gaya bicara. Maksudnya kemudian yang keempat itu berlatih pada detail. Jadi selama proses shadowing itu fokus pada sesuatu yang detail, seperti kita harus fokus pada intonasinya, vokalnya, dan nada suara. Coba untuk meniru dengan sebaik mungkin agar lebih baik lagi hasil shadowingnya. Kemudian terakhir itu evaluasi atau mengulangi. Jadi setelah melakukan shadowing, ulangi untuk mengevaluasi apa yang tadi di step-stepnya. Jadi ya terakhir mengevaluasi, identifikasi dan juga mengidentifikasi area yang menurut kita mengidentifikasi bagian yang perlu menurut Kak masih perlu diperbaiki. Jadi semakin berlatih lagi. Jadi dengan menggunakan strategi itu menurutku bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan seperti apa yang didengar biasa tidak sesuai sama apa yang ditangkap. Nah, sehingga seperti itu. I think that's all. Thank you, Nur Aziza.
I give it back to the moderator. Okay, how about jadi ini tergantung lagi dari berdasarkan audio dengan level siswanya. Misalkan level siswanya tuh SD, berarti audionya jangan itu terlalu berat, isinya jangan terlalu berat, cara mengucapkannya atau apanya. Yang dasar-dasar saja dulu. Iya, Tergantung sesuai dengan kebutuhan dari orang kemampuan. Okay, I think it's clear explanation. Thank you, Sofiana Sadi. Terima kasih Kak Aziza. So the conclusion for the teaching speaking shadowing strategy is highly effective language learning technique the enhanced listening comprehension, but strengthen the identity speaking and promote active learning. The regular practice shadowing like speakers learn can improve their communication skills and make them stop